বিশেষ কারণে আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে গত কিছুদিন আগে আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরামথার সুপ্রিমো, আমাদের চেয়ারম্যান, আমাদের সবার প্রিয় মহারাজা প্রদ্যোৎ মাণিক্য ওনার বিষয়ে একটা মন্তব্য করেছেন। সেটার প্রতিক্রিয়ার জন্য আমরা আপনাদের এখানে ডেকেছি। আমরা আজকে খুবই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে আমরা ভীষণভাবে এটাকে নিন্দা জানাচ্ছি এবং ধিক্কার জানাচ্ছি আজকে। কারণ আমরা জানি শান্তিপ্রিয় আমাদের এই রাজ্য ত্রিপুরা, আমরা সবাই এখানে শান্তির বাতাবরণ নিয়ে বসবাস করি, সবাই মিলেমিশে আছি, একজন অপরজনকে আমরা এখানে সম্মান করি, সেটাই আমাদের কাম্য এবং সেটাই আমরা আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনাদের চরিলামের একটা কার্যকরী বৈঠকে ওনাদের পার্টির অন্তর্নিহিত একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এটা বোধ হয় উনি যা বলেছেন পরে যে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি যে বললেন যে সেটা তো আমাদের পার্টির বিষয়, পার্টির অন্তর্গত বিষয়, সেটা বাইরে লিক হওয়া সেটা উচিত নয়। কিন্তু ওনার দুর্ভাগ্যবশত সেটা লিক হয়ে গেছে, যেটা এখন ভাইরাল, এবং সেটা শুনে সেটা জানতে পেরে আমরা ত্রিপুরাবাসী সবাই আমরা মর্মাহত। এবং উনি একজন শিক্ষিত এবং আমাদের এই ত্রিপুরার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হয়ে উনি যে এভাবে মন্তব্য করতে পারেন এবং ওনাদের কর্মী সমর্থকদেরকে এভাবে যে নির্দেশ দিতে পারেন সেটা আমরা আশা করিনি। সেটা ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয়। একজন মহারাজা, উনি রাজ পরিবারের ছেলে, রাজবংশধর, আমরা মানি নাই মানি, উনি রাজার ছেলে, উনি রাজপুত্র, উনি এখন মহারাজা। সেটা আমরা কেউ ওনাকে বানিয়ে দিইনি, ওনাকে কেউ এই সম্বোধনটা দিয়ে দেয়নি, ইচ্ছা করে দিইনি, উনি ওনার জন্মপথে সেটা প্রাপ্ত। তো এটাকে আমরা ত্রিপুরাবাসী হয়ে তো আমরা জানি ত্রিপুরার একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবীর মধ্যে রাজবংশের পুরনো রাজবংশ, সবচেয়ে পুরনো রাজবংশ ইতিহাস নিয়ে যে কোনো রাজবংশ যদি থেকে থাকে, সেখানে আমাদের ত্রিপুরার রাজবংশ একটা প্রাচীনতম রাজবংশ, সেটা সবাই জানে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি সেটা না জেনে থাকে তাহলে ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। তো আমাদের সকলের মনে একটা প্রশ্ন যে উনি যে শিক্ষিত, উনি একজন ডক্টর, চিকিৎসক, এবং তার সাথে সাথে উনি একজন এখন অধ্যাপক। তো উনি এত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এভাবে উনি যে মন্তব্য করলেন বা ওনাদের কর্মী সমর্থকদের এভাবে নির্দেশ দিলেন, সেটা সেটা বোধগম্য হয়ে ওঠেনি আমাদের কাছে। তো সেটা আমাদের কাছে এখন শুধু নিন্দার বিষয় নয়, সেটা আমরা ধিক্কার জানাই এবং প্রতিবাদ জানাই। এবং আমরা ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWF, ত্রিপুরা উইমেন্স ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং দাবি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শিগগির এই যে মন্তব্য করেছেন সেটাকে উনি যাতে মাপ চান, উনি তাহলে আমরা সেটা মাপ করব। এবং আমরা কেন, সারা ত্রিপুরাবাসী খুবই মর্মাহত, খুবই দুঃখিত এবং ওনার প্রতি নিন্দা সবাই প্রকাশ করছে। তাহলে আমরা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা কি আশা করব? ন্যূনতম সম্মান দিতে জানেন না যে একজন মহারাজাকে, একজন রাজার বংশধরকে, তাহলে ওনার কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? আমরা জনজাতিরা, আমরা ত্রিপুরা ছাড়া, আমরা এই রাজ পরিবারকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই রাজ পরিবার আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। তো
তো সেটা শুধু আমরা ত্রিপুরা ছাড়া কেন, যারা ত্রিপুরাতে আছেন যে ত্রিপুরা ছাড়া নন, যারা ত্রিপুরা যারা অপরভাষী, ওনারাও তো সেই একই কথা, ওনাদেরও তো সেই আঘাত লেগেছে মনে, যে একজন মহারাজাকে মহারাজা বলতে ওনার আপত্তি কিসের, ওনার কেন আপত্তি থাকবে, এবং ওনাদের পার্টিতে এই কর্মী সমর্থকদের কেন তিনি এইভাবে সিদ্ধান্ত মানে নির্দেশ দিতে গেলেন, সেটা ভীষণ নিন্দনীয়। সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি এবং আমরা দাবি রাখছি উনি যাতে শিগগির মাপ চান এই বিষয় নিয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম, উনি যদি ওনার কথা থেকে উত্তর না করে তাহলে আমি শর্মিলা দেববর্মা। আমরা তো আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্লকে সেটা প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। এই প্রতিবাদ উনি যদি সাড়া না দেন এবং উনি যদি উইথড্র না করেন তাহলে আমরা ভীষণভাবে আন্দোলন করব। আমাদের আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্র হবে। হ্যাঁ, বিষয়টা তো ভাইরাল হয়েছে না, এটা তো আপনারা বুঝেনি যে ওনাদের পার্টির ভেতরে বলেছে, কিন্তু সেটা ভাইরাল হয়েছে। নিশ্চয়ই ওনাদের সমর্থক যারা, ওনাদের ভেতরে এমন কেউ আছেন যে এই কথাটা উনি মানতে পারলেন না, ওনার কাছে সেটা মানে মানা কষ্ট হলো, তার জন্য সেটা ভাইরাল করেছে। তাহলে বুঝতেই হবে যে ওনাদের পার্টির লোকও সেটা মানছেন না, যে একজন মহারাজাকে কেন মহারাজা বলবেন না। মাননীয় অমিত শাহ এসে মহারাজা বলছেন, বাইরের এত কেন্দ্রীয় কমিটির যে ওনাদের বিজেপির এত তাবর নেতারা এসছে, সবাই মহারাজা বলে সম্বোধন করেছেন, কিন্তু ওনার আপত্তি কোথায়? উনি যদি সেটাই তো ওনার যে ওনার শিক্ষা, ওনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, একজন সভ্য মানুষ, একজন শিক্ষিত মানুষকে ওনার যোগ্য অনুসারে সম্মান দিতে জানেন, কিন্তু উনি তো সম্মান দিতে জানলেন না। তো উনি ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মান দিলেন না, সেটা আমরা ত্রিপুরাসারা আমরা বিশেষভাবে আমরা সেটা প্রতিবাদ করি। আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে আমি বলছি, আমি আমার ত্রিপুরামথার নারী সংগঠন TWF এর পক্ষ থেকেও সেটা আমি প্রতিবাদ করছি, এবং সাধারণ ত্রিপুরাবাসী হয়েও আমি সেটা প্রতিবাদ করছি। আপনাদের কাছে কোনো রকম ভিডিও ক্লিপিং কি আছে যে উনি কথাটা বলেছেন? ভিডিও ক্লিপিংস আমাদের কাছে নেই, কিন্তু ভাইরাল হয়েছে তো অনেকভাবে, পত্রিকাতে ভাইরাল হয়েছে, সেটা সন্ধান পত্রিকাতে তো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকাতে এটা বের হয়েছে, আর বিভিন্ন গণমাধ্যমে তো সেটা ভাইরাল হয়েছে। তো ওনাকেও তো প্রশ্ন করা হয়েছে, উনি অস্বীকার করেননি যে আমি এই কথাটি বলিনি। আমি বলেছি আমাদের দলীয় বৈঠকে বলেছি সেটা লিক হওয়া সেটা তো উচিত না, এই কথা বলেছে। কিন্তু এটাই তো পরিষ্কার এখানে যে উচিত না, কিন্তু হয়ে গেছে। তো কেন হয়েছে? তো আপনার এই মন্তব্য বা এই সিদ্ধান্ত আপনার কর্মী সমর্থন করতে পারেন না, তার জন্য। আপনাদের কাছে স্পেসিফিক বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপস নাই এখন পর্যন্ত আমার কাছে নেই। আস্তে 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 হ্যাঁ বলুন ম্যাডাম বলুন। Joko media takut sono, dan Joko tidak nama hambai. Ini orang tidak BF sungguh kanggo, sini foundation dia hanya ni hantar ni sini orang ini nasib leka, sini foundation dia menangkai. Terus kami June ni saya betul foundation dia ni, kami dia betul nasib layo. Orang ini baca ni care person. Beberapa di Jamatia, orang Telanjang, yang bertemu ini aku Jamatia, yang bertemu Shormila Deborma, yang bertemu wakil presiden, orang Telanjang Monika Deborma,
yang tunggu sekretari Parliamentary Reproduksi Republik Deporma yang tunggu advisory member ini Parliamentary Deporma yang tunggu yang sini energi juga yang sini Inka Deporma Sakna India terus Dina Deporma ini Shivali Deporma tunggu yang Shivali Deporma orang sini bukan ni foundation jenis ni kok sablaja tapi kan senggopo sini Tripurani mana ni Mukhyamantri kok sama ni no senggola kayak tidak ada abroad senggopo sahaja dia bila kita selain go अपना तो ये नो ini nor media ro nor mari ha opok sana ni lagi belai kewana masisa Tripura Rajya Mukhyamantri je kotha barta ro Mukhyamantri ni samung tamung nani na Mukhyamantri bo tampok sana ni na koroksa Mukhyamantri daito manja Tripura Rajya ni raja ha Tripura Rajya ni sera mantri bo Tripura Rajya no naikol nai Tripura Rajya ni borok no naikol nai Tripura Rajya mo যাহাতে গুণগত সৃষ্টিটা শান্তি শান্তি সম্পূর্ণভাবে তখন অবরত্ন নাইকল দৌনাই যে মুখ্যমন্ত্রী অনেক মুখ্যমন্ত্রী নখা ফিয়াবা বিজেপি আইপিএফসি ni মুখ্যমন্ত্রী অব 2023 ni মুখ্যমন্ত্রী নখা বেলাইখে আলগা খাই নখা বেলাইখে জুদা খাই নখা তিনি মুখ্যমন্ত্রী সানানি থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ব রাজানো তিনি মহারাজানো महाराजा ताहिनी ini sama ni महाराजा ni कोकरों खाना दिखाkan kan अब इतिहास तो वो और मुख्यमंत्री महाराजा ताहिनी हिंगानी अब तंगी हिंगना नाकी चीनी महाराजा ni इतिहास नो वो शकोमर ना दा मुचुन बा शकोमर ना दा नाइकना शकोमर ना फाचिंग दा वो उद्देश्य दा पक सकना आरो चीनी वन सुकमनी खाई क्या महाराजा पक सनन थाकाय 186 नंबर राजा चीनी महाराजा बदर विक्रम किशोर मानिकत वर्मा बन महाराजा ता हिंदी हिमानी बो आसायना से महाराजा बिन थुई से महाराजा नि थुई बो अमहाय का आसायो तिनी और वो चीनी माननीय मुख्यमंत्री को सना थागन का बो महाय का आसाय का बो बिनि बुदय बिन वन सुमन बुदय बांग्लादेश नि थुई दं बिनि वन सुमनि बांग्लादेश नि थुई दं बोबाग्रा आसाय मानकर राजा नि थुई बे आसायो तिनी मानिक चीनी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा वो आसाय मानकांकाय बांग्लादेश नि थुई बे आसायो वो आबो बिबागिनो त्रिपुरा राज्य नि इतिहास न बसिया त्रिपुरा राज्य नि जे कक न बसिया त्रिपुरा राज्य नि जे 186 नंबर राजा वो बों खाथि न माजार एग्रीमेंट मानि करे भारत पे माजार एग्रीमेंट मानि करे और वो माजार एग्रीमेंट अमहायकिन सिजाग दंगो जे राजानी जे वंशर जे राजानी रॉयल फैमिली न राजा हायकिन बर मारिनाय भूभाग्रा हिसाबै मारिनाय अमहायकिन एग्रीमेंट दंगो ठीक न और वो गणतंत्र नीति राजाबानि चलिनाय फियाबा बरम रिजार्व खाली गामके राजानी राजा हायकिन बर मारिनाय अमहाय खलाय जदि एग्रीमेंट खायजा कोमनांगा बो इतिहास न साइमेनिया तानि हिमालय बो बांग्लादेश नि बिबि करंजा फियाबा और बेबो कोनो तुलना खायनि थांगानगाय चीनी एक्स मुख्यमंत्री कचाम मुख्यमंत्री बरंगरां और विप्लव कुमार दे बो भाई और मानिक डॉक्टर मानिक साहनो और जदि कंपेयर खायनि थांगानगाय और बो साइमानो चीनी कचाम मुख्यमंत्री विप्लव कुमार दे वो तो बांग्लादेश नि थ्रीबेनि करंजा जों साइमान बांग्लादेश नि थ्रीबेनि करंजा फाइनो बोय बो अनेक डिफरेंस तफात दं बाहाय डिफरेंस हिमाले इनि बो फुने बाय कक सामानि जों खानाका एवं बो सामान का बोबा गरानो बा महाराजा हाकिन गरम दिनानि दसा बे बो सामानि
Naik ke bawah Maharaja no borong borinan itu di prasari itihas no bosio. Biaba bini mukhamantri thakakalin bini mukhamantri tangpur jenglu khabini kamrong no bunu khabini karjakari na jenglu kha bini karjakari bong hai ni male bo jeng onek bosor jeng airport no raja ni Maharaja Bikram ni bu Mumbai mare na ini nai jeng andolon khai pheyo o andolon khai phemani jeng success ka je jini ketam मुख्यमंत्री अब विप्लव कुमार दे रेखा एयरपोर्ट नो महाराजा विक्रम किशोर मानी को बाहर बिन मुख्यमंत्री नि समय तेबनु खाबिनि अपन जे ओ हानि राजवंशनि जे वान सुगिनाय जे बरिमानि तेबनु खास बरमुरा हाटाय कतर रिमानि हाटाय कतर खलाइमानि तेबु गंदा सरानो गंदा दैसार सामानि अमाहायके बिनि फानि लुखा Piaba cini manonia cini ex mukhomantri borong menang Biplab Kumar de bin khani te bunu khatsen bo ko boroga porjonto bason ni mani bunukha te bunukha bo simia bini bihi madam niti de bo porjonto cini traditional dress kaninai cini dress romo kano aw omahai jodi mile misi tong hanggang kai sungguh to 10 ni dress kano बड़ा कोचिंग इंटरेस्ट कनो हाई के जदी तंखान काम का और त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखला तंखामो फियामा और वो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे छामानी बुबाग्राम चिनी महाराजा तारिन हिमाने आबो गंगाय चिनी बरक रोगनि सेंटिमेंट तक नांगरिखा चिनी बरक रोगनि बखाव खानां मानी कक सावेरिखा आउनी बगैना दा प्रोटेस्ट रैली चली दंगो जागा वो बिखुब मिছিল चली दंगो खादमा मिছিল चली दंगो दिनि जों बुरि र बाचाइमा फाइगा साया हिपानो अबले जों सयजों लिया दिनाय जों दिनि अमहागे नरंगरि निना प्रेसमिट मा खालायदा सानानि मुजुमो दिनि अरबो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो दिनि महाराजा तारिंनि प्रदुदिनि बुमुं खोनाना हुमानि बुरि दंगो चलाबो दंगो तमो आंचलिक पार्टी तमो नेशनल पार्टी खायगान केनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आजा गमानानि आबोया फियाबा नरक एक समय कासा कक दंगो सियाल जखन सियाल बुलकपुरु नों सियाल याहिनि आरो नों गुबुनि रं रुइ दंफान आं सियाल याहिन दंफानो किन्तु नों सियाल न बाहायके सियाल न हिंजाक नाय हिमाले जखन सियाल बुलकपुरु नों जेसे पानो आरो रिचुनि जंगै नों मामा हुलुकनाय आखुनो नों सायमानाय नों बो खरकसा सियाल नायनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी अ फानो दंफु ताबले खानांनानि जरा सफाया हुलुक जुदि नों मा हुलुकनाय कारण अब चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा चिनि बरम बुबाग्रा से सिनि बरम बुबाग्रा से सिनि लाइबुमा बुबाग्रा से सिनि इतिहास बुबाग्रा न कुइ से सिनि अरन सिनि मुं कानगाय नों आरो बुमुं खुमानि रिक साविनो अ फाननो रिक साविनो दिने अकग्र बकि जामिजा नखर फेमिलि फाइगेना नै जों देव अरबो जों सन्देह होनो आबनि बागै दिने निजे हामजागोन नांगो साकनो हामजागो एरपरे से नों बुना हामजागि माने नों साकनो पयला मा हामजाग्रानाय आपनि बागै जों दिने बेलायखै जों सेलेंगो बेलायखै थिक काट जानांगो स्ट्रंगलि बाबे कन्डेम जानांगो जों माननीय मुख्यमंत्री नो बिनि अककनो बर सनानि उथन बिनि अककनो बर सायां गांगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री नि चेयर फान खलाय थांबानो फियाबा जों सायमानो बीजेपी और 32 ता एमएलए तीनाय सरकार गठन खाय दं 32 ता एमएलए बाय नरतावान सुखदि और 32 ता एमएलए बाय नर काहान करन सरकार गठन खलाय दं मानो हिनाय खरकसा करायमानो खरंनि करायमानो खरकतम करायमानो आपरो नुता मुनाय आपरो के नों सरकार मुख्यमंत्री साय माने दे नोंकि मुख्यमंत्री लास्टिंग खलाय माने दे नोंकि बुबाग्रानो अकक साइतो माने चिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइतो माने नोंकि लास्टिंग खाय माने दे जों सायमानो महाराजानो ते लासिमे सिचा खलायनानि नायदों फियाबा आसु सहजिया चिनि तिप्रासार आसु सहजिया तिप्रासार आसु सहजिया बुबाग्रानो नों जेसेबां खिगलानानै जों बुबाग्रानो उनो दिने खिगलायनानै रिगला आर बुबाग्रानो केबो जायाबो हिंगला और इंटरलिक्युटर सफैनाय
ora saka constitutional solution nai ne phia ba ora chung wan chu ne kan ka ama hakin wan chu di prabasi dong ni hane ang sai to ngam hane ang ko bong mangaro or bujok or bujina ni nai constitutional solution sabro nahi interliquator sabri nahi যখন আর ও ত্রিপুরা রাজ্য ও যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর ও ফাইভ্রো বস বুবাগ্রানো রিখা 13 जना एमएलए न रिखा 13 जना एमएलए न रिंगी नाय बुबाग्राने रिंगी नाय बस इंटरलिक्विटर हिनन चंगा नि छाबले बस कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि हिमले ओके अब तो बुबाग्रा साया अब तो त्रिपुरा मथा साया ओके किंतु चिनी महाराजाले महाराजान फैबाय ना जायो महाराजा के कुबुयो दङ महाराजा कुनु राजनीतिक रिंगिया महाराजा जदि राजनीतिक रिंखांगाय जे और अमित शाह जी जे सामानि 3 दिনের মাথায় নরনো ইন্টারলিকুয়েটার চঙ্গিরি নাই বুবাগ্রা সাকা যে কুবুই কমনো সাকা যদি রাজনীতিক রিংখা ব 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুয়েটার ফাইট দङ महाराजा सागला खामो महाराजा साइरिका राजाले राजा न बसय लामाव दङ ब कुबुयो दङ আপনি বাগে বসতি কক সাকা 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুয়েটার চংনাই ने बाजी बो सक लागिया अब हंगाय अमित शाह जी नि कबे बाजी सक माजी ताई कैसा हंगाय और वो साजाव का 27 तारीख को फाइट हो 27 तारीख को फाइलिया और वो बुबाग्रा ने खेल खाई गया तो ऐसा साजाव का 12 तारीख को फाइले ही नहीं आप लोग को फाइलिया आप लोग का मणिपुर न खनला ना मणिपुर वो गुणगल तो मानि बागै आरो बेजाल तो मानि बागै आरो इंटरलिकुएटर फाइनल को आरो कसाय तो हिनि जे सामानि आबो जतनो राजनैतिक बुबाग्रानो तला खिकलाय ना नाइमासे किंतु जत बरक न साइमानो जत त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुराबासी साइमानो अब गेम थंमानि जों साइमानो किंतु गेम थंनि कुनु लाभ गरै नरक से 32 जना एमएलए अब 32 जना एमएलए बे गेम थंकांकाय नंसि करायनाय किंतु चेर याकु कोंसाक लरी तो खबुआ लरी माहा किंतु सरकार बुफोर को कलायनो अब केब ग्यारेंटी दिने सरकार कलाय फान थामान अमहाय उंजागो ताई कैसा कखंगांकाय और जरा वानजि बसंफानो ताबु नों बांग्लादेश नि थैबाय फानो और गोरोंगै दं थुन माननीय मुख्यमंत्री न सानानि मुजुंगो नों रिनि सिंगै दंखा राजा रावनि फानि रिनि যদি महाराजा और নোয়াখালী दांगा और रायपुर दांगा जे समय बांग्लादेश दांगा अंगो पश्चिम पूर्व पाकिस्तान दांगा अंगो रायपुर दांगा बाय নোয়াখালী दांगा 1942 1946 और रायपुर दांगा নোয়াখালী दांगा अंगो फाइदि आरोनि बरगलो निनि हिंदू मुस्लिम बाय हिंदू बांगाली आरो नांलायखा नांलायनाय फाइफ्रो राजानो काकति मिनति खलाय जोंनो बानचिरे दिहनिनाय महाराजा बरनो तंखारिखा साथारिखा ताबो को तंनि दं हमदांगाय अ बरनो वानसुना नांमानि दिनि माननीय मुख्यमंत्री वानसुना नांमानि आव दिनि जे महाराज जोंनो और जागारिमा बेसे जों दंगाय महाराजानि विपदनि समय बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि दंगाय बिनि विपदनि जराव जोंबो जानानै नांगौ जोंबो हेल्प खायनानै नांगौ जोंबो हेल्प खाय जागारि निखा ताबु को बिनि प्रजारावनो दंखायनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानि दंगाय जों सापर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बस कंट्रोल खायनानै नांमानि बस सानानै नांमानि पियाबा बस महाराजा ताहिनि दंगाय अबनो मौसु कुथिनो पिसाके दूध मासाको बरक कुथिनो पिसाkan gai ko khonta masa pohimani obono ungi tongka apuni bagino dini sanani mujongo dini oro boro bujia ungi tongka je tamneni jara bosi abo kisu songkoksi joto wandria baksa wandri buji ja ao obobongni ha oro association number raja toni ha boni itihas tong jor mama to ya hini nai baksa proshno khai nai baksa kelkata ro थांनाय रक दं बिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामारा अबहाय रखनाव जाय हो जों दिनै डिमान्ड खाजिराता त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानानो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरि रक कुनो दिन एक कदम फानाव जों उपलग उनसुगला जों बुसकानो आगोगना जों बुरि रक ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं सिनि महाराजानि बागै महाराजानो जुदि चाया हामिया साकांगांगाय जों कोनो दिन चुप तंगला एवं ताइसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी न अति सत्तर निनि अ बयान न निनि अ कक सामानो न रसायना हादि
রসায়ন হাইয়া হঙ্গাই নিনি ওয়াটার দা থাং নিনি সেকাতের এইটা দা থাঙিনাই जों बुरिराव दरना थाय आबनो लुकनाय हामबाय मासेनो लाइथांजों साला त्रिपुरा हासिनी मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा अहानिहा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबरमान बुबाग्रा एबा महाराजा के तारिं दिहनै बीजेपी बदलनि कायसा तांबुतां पान्दावा सामानि आबनो तिप्रासा लुकुरो केबंगै एबा जलि जाग्लायै थानाय स्रां साल 24 मे सालमारिबो ताकर जलावा खा दुमाते तुंफ्ला लाइमानि बिसिंति हिमबत ख्लाइलेखा तिप्रासा लुकुरो तुंफ्ला लाइजाग लुकुरो कक्तमा थुमनाय रकना सावै खनारिखा मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा सिनि बुबाग्रा एबा महाराजा तारिं दिहनै सामानि आबनो तुयै जों त्रिपुरा हानि तिप्रासारक ओंगै मंत्री अकरानि अकक सामानो मानिवैना हारमान्या आबनि बागै दिनिनि सालो प्रोटेस्ट खालायखातै मंत्री अकरा बिनि अकक सामानिनो दाक्ति रसावैना हाना ओंथोन होनै तुंफ्ला लाइजाग तिप्रासा लुकुरक कक्तमा थुमनायरनि बुसकाङाव सावै खनारिखा What the